आगरू माछ थिले एतिकी एबे मु एतिकी नेकी आछी खाली गेंतु और पिता ता छड़ा और किछि माछ नाही एगुडा को ढाळीबा देखिबा केते होउची ए देखंतु भाई उठेबा देखिबा केते अछंती एई देखंतु माछ आइबो या चला माछ की माछ माछ माने माछ किछि समय भितर संगे संग माछ भर्ती एई पाखापाखी केजी हे गलानी एगुडा ए देखंतु खाली गेंतुरे भर्ती आज पूरा मन खुशी माछ प्रबल हाय हेलो नमस्ते भलरे थांतु समस्ते तो स्वागत करछि आपन को गोटे फ्रेश ब्लॉग को तो आज देखि पारथबे आज मु आछि पुणी आम बिल पाक को माछ धरिया पई तो देखंतु केमिति प्रकार जाल बसा हिची आज माछ प्रबल मात्रा रे पडुछंती तो बापा माने सेपटे कुआडे जाइछंती आ सेठी जने भाई बसैछंती आ एपटे हमर दीटा जाल बसछि गत वीडियो रे देखितबे एई पाखरे बसा आइतिला एठी प्रबल मात्रा रे पानी हला बोलकु से ऊपर बसैछंती एठी जालटा को बोही की नहीं गला पानी तो एठी हमर बसाई छे एठी देखिबा केते माछ अछंती एई देखंतु माछ खाली गेंतु गेंतु पिता उलछंती आ एठी देखिबा एठी केते माछ अछंती गोटे हातरे तो देखि होनी बापा माने आसंते हेले से माने बाहर करंते माछ गुडा को ए देखंतु माछ ए बापा माने आसंतु देखै दोछि आपन को भलो भाबरे सेई पडे जाइतिले वीडियो जोडी रे एइटी हमर एतकी धरा आइची आ भाई मानकर एइगा भाई मानकर एइटी पानी फानी खाली पिता आ गेंतु एटा गुटे बड़ पार कोंडा के गोटे हेना कोइ सेटे गणेशडा एटा जाल फटिया हम जाल फटिया हे दरकार सब खाली व्यस्त माछ धरिया पई ना मतन कुढे लागिबे हैं चर्बी पूरा प्रबल मात्रा रे इजना एते माछ जेतो लागुचंती भाई उठेबा देखिबा केते अछंती एई देखंतु माछ आइबो या चला माछ की माछ माछ माने माछ धरा एड़ा धर जो धर तो आ दुई हाथे धर आई एठी वर्तमान देखा होची एठी अछंती गेंतु गेंतु पिता जोर दे भाई मान को जाल रे धरा होची तुम दुईटा जाल बसी दीतो जे सेटा के तोड़ा खणा गेला ओरे तागरे गेटा आइ दे दिस खाली गेंतु पानी बुना के पूरा पूरा हां किछि समय भितर संगे संग माछ भर्ती एई एटा तुमे धरो मु सेटा धरछि एई देखंतु माने संगे संग एई आजि गुटे माछ धरिबार सुयोग अछि आजि जते माछ धरि हबो बापा धरबे एटा हेले मु जीबी सेइटिकी सेइटा मोर बापा मानकर एइटा एटा मु बैगटा नै के आस्तिली थोरे रे एतकी उठचंती बेटा सिटी ने सेटा सिटी ते दरगुला हडा संगे भी नै न्यूजन हला जो के हला सिटी दे हां एमिति माछ लागिले बहुत खुशी लागे एठी मु देखिबा एटा मोर भाग सेटा तांकर भाग मोर भागरे केते आसिले हा मोर भागरे भी आछंती एठी सब हेइची पाखा पाखी केजी हे गलानी एगुडा ए देखो खाली गेंतुरे भर्ती
ଏଠି ଆମର ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଝଳା ହଉଛି। ଏଇ ଆଜି ପୁରା ମନ ଖୁସି, ମାଛ ପ୍ରବଳ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ମାଛ ନେଇଦେବା ପାଇଁ। ତ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି କେତେ ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗରୁ କେତେ ମାଛ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଥିବ ହେଲେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଯଦି ଭଜାଭୁଜି କରିଦେଇଥିବେ ହେଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଆଣିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଏବେ ଢଳା ଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ପଲିଥିନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗା ପାଖାପାଖି ଅଛି ଅଧ କେଜି ଲେଖା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଏତିକି। ଏଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ହେଇନି ଏତିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଯିବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ। चलो मत देखाइल ना ମୋର ଭର୍ତ୍ତି ଏଠି ଏବେ ବାପା ଟିକେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ଏତିକି ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଥିଲି ମାଛ ନେବା ପାଇଁ। ତ ମାଛ ଏବେ ବି ପୁଣି ଲାଗିଛନ୍ତି କେଜିଏ ପାଖାପାଖି। ଆଗରୁ ମାଛ ଥିଲେ ଏତିକି, ଏବେ ମୁଁ ଏତିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଖାଲି ଗେନ୍ତୁ ଆଉ ପିତା, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମାଛ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଢାଳିବା ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ସାତ କେଜି ହେଇଗଲେଣି ବୋଧେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଟା ପୁରା ଗାଢ ଅଛି ନା। ଟେକିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ବହୁତ ଓଜନ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମାଛ ଅଛି, ଆମେ ଏତିକି ବାଛିଛୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି ଛୁଆ, ସେଇଟା ଏତିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗିନାଟା, ଏଇଟା ଟିପିନିରେ ଏତିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ହେଇକି ଏତିକି ମାଛ ଅଛନ୍ତି।